dan svima. Želim i što hoću danas da vam prezentiram kao sirup protiv kašlja sad u zimske dane. Imao sam priliku, baš me je pitala prijateljica, ali imao sam priliku davno ranije da pomognem frendu ili prijatelju koji je strastveni pušač, pa ga je baš klalo svaki dan. Sad što uradim? Da vam pokažem otprilike brzo i što kaže kratko. Uzmem limun, ovako ga jednostavno malo oprosam oboje i održete. Jedan limun uzmete i znači sa ovim ko imam, neko ima onu staklenu, mi imamo evo ovu, znači iscijedite limun što je bolje moguće, ja. I sad kako se pravi taj sirup na prirodan način i veoma efektiv. Sad u to isto možete vi uostalom već ovo istrest, pretrest i malo ovako nagnijećimo ovu naranđu i razrežete. Zašto to radim? Zato što u tom sirupu je malo i nezgodno pit taj sav sastav i onda je kudikamo lakše ako se doda ovako malo naranđe koja je malo sladunjava i što kaže onaj, napravite džus, eto skinete to, napravite jednostavno orange džus zajedno sa C vitaminom koji će vam, što kaže, veoma dobro pomoći. I reću vam sam sve, evo ovako. Sad isto u taj sok od limuna pretresem ovaj. Ako sad i upadne ovo, pošto nema košpica, nije ni problem, mada ja ostavljam čisto. I sad u to, znači otprilike vidite koliko dobijete ovog soka, toliko stavite faktički pravog meda unutra, evo ovako. Nemojte raditi metalnom kaškicom jer nije ok. Znači otprilike ja ću staviti jedno 4 kaške meda, ok, malo više, evo ovako, promiješati. Treba će mi možda malo vremena da to promiješam. I sad u to otprilike sipam extra virgin olive oil, ja gore, otprilike tu za toliko isto koliko bi trebalo. Sad ja mislim da je ok. I šta se dešava? U limunu i u ovome imate C vitamina, med ima svoje te antioksidanse, plus u sistemu ulje maslinovo, ono vam pravi kao neku vrstu filma u grlu, tako da vas ne iritira ponovo kašalj. Znači ovo je pravi natural sirup koji sad treba malo duži da se miješa. Zbog dužine vida sad neću miješati pol sata da vam pokazujem, ja ću izbaciti, ali glavno treba da se ovo dobro promiješa. Znači da se masa evo ovako sjedini i onda taj sirup prebacite u neku staklenu bočicu i držite u frižideru. I kolegici sam ovo je baš jednoj preporučio da ga pije, znači kad popije recimo od lipe čaj ili od bilo koji čaj koji je nježan, menta ili nana, ili da se uzme poslije, znači kad stanete pita, ne da sapirete, već da ovaj sirup uzmete i da popijete poslije, znači čaja, navečer kad legnete malo, kad se smirite, gledate neku seriju ili neki program, i to bi bilo to, s tim da evo ovako ove košpice ili nešto se ostrani. Kad sam već koliko toliko sjedinio, da znate, pijete, na primjer, ako pogotovo kod ekstremnog kašlja, da imate previše, pijete ga minimalno, što kaže 3-4 puta na dan.
Uglavnom uvijek probajte da pijete kad je grlo, znači čisto. Ne da popijete pa da sapirete vodom ili nekim čajom ili nešto. Drugo, sasvim je solidno, što kaže, okusa, nije problem za popit i uvijek kad je u bočici nekoj staklenoj ili nečemu, opet prije upotrebe uzmite malo pa promučkajte. Tako da taj sad sirup trenutno, ono će vremenski se još bolje izmiješati, ali uvijek svaki puta u boci, bolje u boci uzmete pa promučkate tako da se to opet ta masa koliko toliko sjedini, jer vjerovatno će se ulje samo agregatno stanje dići gore na površinu. Ok, toliko što se tiče tog recepta i vjerujte da će pomoć svakome i što kaže, želim da svakome pomogne, pogotovo u zimske dane. Naročito kažem pušačima koji baš počnu da, što kaže, ekstremni kašlju ili da poderu grlo jednostavno. Sipate u flašicu kako imate od stakla i sad evo ovako najbolje se promiješa. Unutra, ako primijetite, sad je supstanca super promiješana i svaki put prije korištenja ovako promučkate i onda koristite, znači po kašku otprilike, i ako treba napravite novu. Sad ostavi se u frižider da stoji, možete isto staviti kao neki label ili oznaku da vam je to sirup za kašalj i onda znate, ok, toliko. Pozdrav svima. Mm-hmm.